तोशिबा का 50 इंच वाला नया टीवी 2026 मॉडल, उसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं वीडियो को डिटेल में रिव्यू करते हैं, वो अनबॉक्सिंग रिव्यू। आप देख सकते हैं टीवी को हम ओपन कर रहे हैं। टीवी मतलब तोशिबा का 50 इंच। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए एंड तक। इसके साथ अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हैं आपको हम वीडियो में बने रहिए, चेकआउट करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट आया। रहिए फ्रेंड्स वीडियो में। ओपन करते हैं टीवी का जो भी पैनल के साथ हमारा आया है। पैकेट तो दे ही नहीं आई है कंपनी दे।
ତାର ଭିତରୁ ତାର ଭିତରୁ ଯାଅ ତାର ଭିତରୁ ସେ ତାର ଭିତରୁ କାଟିଦିଅ ଏଇ ତାର ସେଠୁ କାଟିଦିଅ ସେଠୁ କାଟିଦିଅ ତା ଭିତରୁ କାଟିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଥୋ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଲାଗିଛି କିଛି ତାର ପହଞ୍ଚିବ କିଛି